तरमुजाखौ गायनायनि उनाव खादोंमोन आं ओमफ्राय दा 250 पिस मोनबाय दायो नोंथांमोना नायदो खानानै आं थुबुर खालामना दोनदों बेयावहाय थुबुर खालामना दोननाय नुगोन नोंथांमोना दा नै थांगासिनो आङो बेयावहायबो दङ तरमुजाया खानानै दोननाय बै थाइनैखौ नायदो नोंथांमोना थरसेयाव खमसे खम 5 केजि करि जागोन थिखांलायनो हायि बायदि जादों फैदो ओमफ्राय बैथिं नायदोनि थुबुर खालामनाय बेसे थुबुर जादों नोंथांमोना फैदो नायबाय था नोंथांमोना बे थाइसेयाबो रादों बेखौ खानोसै सिखाजों हानानै खाबाय बेखौ नायदो नोंथांमोना बेबो मोनबाय नायखाय हाबाय खानानै दोनबाय ओमफ्राय आरो दाउखौबो लांनोसै बिथिंबो दङ बिथिंबो थायदों बेयावबो दङ बिफाङाव नायदो नुबाय नोंथांमोना नायबाय थादो नोंथांमोना 2 केजि के गरपाता धरले आছেন 218 केजि হয়ে আছে এই 2 কুইন্টাল 18 কেজি 8 কেজি মান হবো পাইতো সাসন 4.5 5 এনেকে হবো মাত্র তেলে জাঙ্গা মে সাত হ্যাঁ এই তু কেলো তো নাই যোৱা শনিবাৰে মই আছিলো ফেৰগাঁৱৰ পৰা ওঠাই টেম ইবারে ঠেলা লৈ যাম আই তার পেলে জানাগে তার পেকানি কিনে তো থইলো হ্যাঁ এতে জমা করতে মানু থাকবই না মানু থাকাই হবো না ফলার পে পুরে জমা কোথায় নিবাই নরুছে উলুপ নিবাল 3 বার হবে না সারিটি বুবু তাহলে এটা বস্তা লেন দিয়ে বস্তা ভরাই আলু বস্তা তো তামবা নরু এত থরাও বেশি হলো বস্তা ভরাই লইলে ভালো বেশি কে যাবো ওটা এনেকে নিলে কেইতে নেবা পারবে পুরো দিল তো ওলাই যাব পারে না হ্যাঁ বেশি জাম্পিং খাইলো বল পড়ি যাব বানবা লাগবো কিনা এই আলু বস্তা পাতলা তো পালি তরমুজ উঠাই আছো আমি